فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى. صلوات بزرگان ملت، عزاداران سید الشہداء، شہزادی آپ کی آمد کو قبول فرمائیں اور آپ کو اجر عظیم عطا فرمائیں. ہر سال کی طرح ان سال بھی ذکر سید الشہداء کا انعقاد کیا ہے اور میں نے آپ کے حضور میں قرآن مجید کی جن آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. یہ اللہ کا کلام، یہ آیات الہی، ان کے وسیلے سے خالق کائنات اپنے حبیب کی عظمت، فضیلت، رتبہ، ان کا مقام اور ان کا اسٹیٹس واضح کر رہا ہے. وہ نبی جو نبیوں کا نبی ہے، جو رسولوں کا رسول ہے، جو خاتم الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، افضل المرسلین. اللہ نے جس کے لیے قرآن میں کہا لولا لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر میں تجھے نہ بناتا تو میں کائنات کو نہ خلقتا. اللہ نے انہی کے صدقے میں کائنات کو سجایا ہے، کائنات کو بنایا ہے. کائنات کی ہر شے جس سے ہے اسے رسول کہتے ہیں، اور رسول جس سے ہے اسے حسین ابن علی. یہ رسول جس کے اوپر اگر 1,30,999 نبی ایمان نہ لائیں، ان کی رسالت نہ رہے، ان کی نصرت کا وعدہ نہ کریں تو وہ رسالت اور نبوت کو نہ بچا سکیں. نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں. دنیا کو غلط فہمی یہ ہو گئی کہ یہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں، اور یہ غلط فہمی اتنی عام ہو گئی کہ ہر زبان پہ آ گئی. یہ علی کو بڑھا دیتے ہیں، علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں. ہم تو آج تک اسے کافر سمجھتے ہیں جس نے ایک رات علی کو نبی سمجھا. آج تک ہم اسے کافر سمجھتے ہیں جس نے ایک رات علی کو نبی سمجھا. دیکھیے آپ بولیں گے ہم آپ کو بلوا لیں گے، لیکن ابھی ذرا سا صبر کریں، ذرا یہ 2-4-10 منٹ آپ اس بنیاد کو سمجھیں کہ آخر یہ مسئلہ کیا ہے. یہ علی کو بڑھا دیتے ہیں، علی کو بڑھا دیتے ہیں، علی کو بڑھا دیتے ہیں. اچھا، غلطی ان کی بھی نہیں ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں. بات سمجھا کریے، جذبات میں نہ آیا کریے.
فوراً غصہ کرنا اچھی بات نہیں ہے. ان کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے نبی کو سنا اپنے یہاں, علی کو سن لیا ہمارے یہاں. بات میں کہہ چکا ہوں, نبی کو سنا اپنے یہاں, علی کو سنا ہمارے یہاں. کاش کہ وہ نبی کو ہمارے یہاں سن لیتے, تب سمجھ میں آتا کہ مقام رسالت کیا ہے, عظمت رسالت کیا ہے, سرکار کی عظمت کیا ہے, حضور کا مقام کیا ہے. جو نبیوں کا نبی ہے, رسولوں کا رسول ہے. ذرا سا آپ سمجھتے رہیے گا اور کوشش کریے گا. یہ جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, میرے ہر سامع کو, ہر سننے والے کو یہ حق ہے, جو نہ سمجھ میں آئے وہ مجھ سے مجلس کے بعد پوچھ سکتا ہے, اپنا بھائی سمجھ کے, اپنا بیٹا سمجھ کے. کسی طریقے کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں مجالس کے ذریعے سے وہ میسج اور پیغام اپنی قوم کو دے دیں جو دنیا پورے سال اپنی قوم کو سمجھاتی رہتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ان مجالس کے سلسلے سے یہ میسج ان تک پہنچ جائے. دیکھیے, میں نے آپ کے سامنے جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, اس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے وَالضُّحَىٰ. ضحیٰ عربی ادب کا, عربی زبان کا ایک لفظ ہے. ضحیٰ کے معنی ہیں کہ سورج جب اپنے کمال پہ ہو, چڑھتا ہوا دن ہو, اپنے شباب پہ ہو, تو کہتے ہیں ضحیٰ. وَالضُّحَىٰ کا مطلب ہے چڑھتے ہوئے دن کی قسم. وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا, اللہ نے کہا چڑھتے ہوئے دن کی قسم, اور اس رات کی قسم جو مکمل تاریک ہو, اندھیری رات کی قسم. آپ غور کر رہے ہیں, دن کی قسم اور اندھیری رات کی قسم. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. اے میرے حبیب, اے میرے پیغمبر, اے میرے رسول, ہم نے آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا, ہم نے آپ کو کبھی اکیلے نہیں چھوڑا. دن ہو تو اللہ آپ کے ساتھ ہے, رات ہو تو اللہ آپ کے ساتھ ہے. اور کر رہے ہیں آپ, میرے حبیب, ہم نے نہ آپ کو دن میں اکیلے چھوڑا, نہ ہم نے آپ کو رات میں اکیلے چھوڑا. یعنی یہ ذات وہ ذات ہے, یہ شخصیت وہ شخصیت ہے جو نہ دن میں اکیلی ہے نہ رات میں اکیلی ہے. سمجھنا آپ کا کام ہے. جملہ بہت دھیرے سے کہہ رہا ہوں. قاری قرآن قرآن پڑھے, حافظ قرآن قرآن پڑھے تو رک کے سوچے کہ یہ وہ رسول ہے, نہ دن میں اکیلے ہے نہ رات میں اکیلے ہے. اب اگر یہ رات میں کہیں جانے لگے تو اکیلا سمجھ کر ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے. صلوات پڑھ لیں محمد. ایک اور صلوات پڑھ لیں. غور کریے گا, دیکھیے, نہ دن میں دن ہو تو ہم ان کے ساتھ ہیں. اللہ نے کہا چڑھتے ہوئے دن کی قسم, اندھیری رات کی قسم. تھوڑا بہت گردن ہلاتے رہیے گا. رات کی قسم. وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا, لیل کہتے ہیں رات کو. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, بے شک ہم نے قرآن کو رات میں نازل کیا. وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا, اس رات کی قسم جو مکمل تاریک ہو. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ, حبیب, ہم نے آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا, کبھی اکیلے نہیں چھوڑا, نہ ہم کبھی تجھ سے ناراض ہوئے. تو یہ نہ دن میں اکیلے ہیں نہ رات میں اکیلے ہیں. دن ہو تو اللہ ان کے ساتھ ہے, اور رات ہو تو اللہ ان کے ساتھ ہے. دن میں بھی اللہ ساتھ ہے اور رات میں بھی اللہ ساتھ ہے. اور دن میں رسول اللہ نے مجمع کے سامنے, پبلک کے سامنے قرآن کی جلالی آیتوں کی تلاوت فرمائی. قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں. کب کا دن میں, چڑھتا ہوا دن ہے, قرآن مجید کی آیتیں ہیں. مجمع اپنوں کا نہیں ہے, غیروں کا ہے. دشمنوں کا مجمع ہے, کافروں کا مجمع ہے, مشرکوں کا مجمع ہے. مجمع کافر کا, مشرک کا. سرکار اکیلے ہیں, تنہا ہیں. اور قرآن کی وہ آیتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, حضور نے وہاں پڑھی تھی. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ, اے میرے حبیب خبردار, جھوٹی قسم کھانے والے کی اطاعت نہ کرنا. جھوٹی قسم کھانے والے کی اطاعت نہ کرنا, ذلیل کی اطاعت نہ کرنا. اسلام میں ذلیل کی اطاعت نہیں ہے. اب اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی.
اسلام میں ذلیل کی اطاعت نہیں ہے. تو جب عام ذلیل کی اطاعت نہیں ہے تو اگر کوئی خاندانی ذلیل ہو، اگر نسلی ذلیل ہو، اس کے بعد کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اے میرے حبیب جھوٹی قسم کھانے والے کی اطاعت. یہ قرآن کی آیتیں سورہ نون والقلم کی، اور جا کے آپ زمانے کو بتائیے گا ہم وہی مانتے ہیں جو قرآن میں ہے، اور اسی کو اپنا رہبر مانتے ہیں جس کو قرآن نے بتایا ہے. ہمارے رہبر بند کمروں میں نہیں بنتے، بدیر کے میدان میں بنا کرتے ہیں. ہم کوئی چپکے سے کوئی مان لے کے نہیں آتے صاحب، ہمارا معاملہ بالکل علل اعلان اور کلیئر ہے. تو سنیے آپ، مجمع ہے کافروں کا اور مشرکوں کا. کافر بھی معمولی کافر نہیں، مشرک بھی معمولی مشرک نہیں، ہائی فائی کافر، موسٹ وانٹڈ کافر، نمبری، انعامی، بڑے نام والے، شہرت والے جو لوگ فیمس تھے. اس میں عتبہ بھی ہے، عتیبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، ولید بھی ہے. کچھ نام میں لے رہا ہوں، کچھ آپ سمجھے. یہ وہ نام ہے جو بالکل سر فہرست رہنے والے نام. عتبہ ہے، عتیبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ہے. یعنی بڑے بڑے کافروں کا مجمع ہے، بڑے بڑے مشرکوں کا مجمع ہے. آمنہ کا لال تنہا ہے، سرکار اکیلے ہیں، حضور اکیلے ہیں. اب پڑھ رہے ہیں قرآن کی آیتوں کو. حبیب ذلیل کی اطاعت نہ کرنا، جھوٹے کی اطاعت نہ کرنا، حماد مشاء بنمیم، نہ چغل خور کی اطاعت کرنا، نہ غیبت کرنے والے کی اطاعت کرنا. مناع للخیر، جو نیکیوں سے روکے اس کی اطاعت نہ کرنا، جو نیکیوں سے روکے اس کی اطاعت نہ کرنا. معتدن، جو حد سے آگے بڑھ جائے اس کی اطاعت نہ کرنا، جو حد سے آگے بڑھ جائے اس کی اطاعت نہ کرنا. یہ قرآن کہہ رہا ہے جو حد سے آگے بڑھ جائے اس کی اطاعت نہ کرنا. آپ کے لفظوں میں کہوں جو اپنی اوقات بھول جائے اس کی اطاعت نہ کرنا. معتدی نسیم، جو گنہگار ہو اس کی اطاعت نہ کرنا. تھوڑا بہت بولتے رہیے، گنہگار کی اطاعت نہ کرنا. وَطْلُمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، اے میرے حبیب نہ بد مزاج کی اطاعت کرنا، نہ بد نسل کی اطاعت کرنا. میں نے بڑے ادب میں ترجمہ کیا ہے زمین کا، بہت ادب کے ساتھ، اس لیے ممبر کا کچھ تقاضا ہے. زمین بد نسل، اس کی اطاعت نہ کرنا. یہ آیتیں آپ نے سن لی، کچھ نے سنی اور کچھ سن کے سن ہوئے. یہاں یہ ہوا، لیکن وہاں جہاں سرکار نے آیتیں پڑھی تھی وہ بڑے بڑے کافر اور وہ بڑے بڑے مشرک، انہوں نے سن کے ایک دوسرے سے کہا کب تک محمد کی ان باتوں کو سنتے رہو گے، کب تک محمد کی ان باتوں کو سنتے رہو گے. اب آپ مجھے بتائیے کیا اللہ نے ان آیتوں میں کسی کافر کا نام لیا؟ گردن ہلا کے بتا دی، کسی کا نام لیا؟ نہیں لیا. نہ چھوٹے کا نام لیا، نہ بڑے کا نام لیا، نہ مجلے کا نام لیا. بھائی نام تو کسی کا نہیں لیا. تو سوال یہ ہے جب نام لیا نہیں تو انہیں برا کیوں لگا؟ یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا تھا. جب اللہ نے نام لیا نہیں تو انہیں برا تو نہیں لگنا چاہیے نا. بائی نیم خطاب ہے نہیں، نام لیا نہیں گیا تو برا کیوں لگا؟ کہا صاحب آپ بھی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہر جگہ نام لینے کی ضرورت تھوڑی ہے، ہر جگہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. بات پہنچ جاتی ہے جو بات کا مستحق ہو، بات پہنچ جاتی ہے جو بات کا مستحق ہو. اب آپ سمجھے انہیں برا اس لیے لگا کہ سرور کائنات نے، نبی نے، رسول نے جس مجمع میں یہ آیتیں پڑھی تھی اسی مجمع میں ذلیل بھی موجود تھا، چغلخور بھی موجود تھا، غیبت کرنے والا بھی. سلوات پڑھنے
में जलील भी मौजूद था, चुगलखोर भी मौजूद था, गीबत करने वाला भी, बदमिजाज। देखिए ये हमारे घर की किताब नहीं है, कुरान अल्लाह की किताब है। सूर्य का नाम मैंने बताया, सूर्य नून वल कलम, 10वीं आयत से लेके 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं मुसलसल आयतें हैं जो मैंने आपके सामने पढ़ी हैं। अरे साहब कब तक सुनते रहेंगे? अरे तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? इन्होंने नाम लिया नहीं है, नाम लिया नहीं तो बुरा क्यों लग रहा है? अरे साहब बात तो पहुंच गई, बात पहुंच गई। अब आप समझे, हम लानत करते हैं अहले बैत के दुश्मन को। समझ नहीं है मैं क्या कह रहा हूं? हम लानत करते हैं अहले बैत के दुश्मनों पे। 1400 बरस बाद आपका चेहरा क्यों बिगड़ गया? बिल्कुल सामने की बात है ना। 1400 बरस पुराने वाक़े का हम जिक्र करते हैं और हम कातिल की तफ्तीश करते हैं और उसका नाम लेते हैं, तो आप क्यों बिगड़ते हैं? आपको क्यों बुरा लगता है? बुरा लगने का मतलब यह है किसी न किसी तरीके से आपका रिश्ता कातिलों से है, कातिलों से रिश्ता है। वरना मैदान में हम भी लानत भेजे, आप भी लानत भेजे, क्या परेशानी की बात है? अच्छा देखिए अब वहां मामला क्या हुआ? कहने लगे साहब कब तक इनकी इन बातों को सुनते रहोगे? अभी मैंने कहा बाय नेम जिक्र नहीं है, नाम किसी का नहीं लिया। बुरा लगा क्यों? क्या इसलिए कि साहब पानी वहीं तो भरेगा। अब देखिए इतनी आसान बात कह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं कि बहुत मंगल गिरा की बात हो रही है। तो ये तो आप जानते हैं ना, पानी आप यहाँ जमीन पे डालिए कहाँ जाएगा? गड्ढे में जाएगा ना। आपने कभी नहीं कहा कि गड्ढे में जाना, आप ऐसे खामोश है जैसे पानी से कहा हो कभी गड्ढे में जाना का नहीं साहब। पानी को पता है उसे जाना कहाँ है, पानी को मालूम है उसे जाना कहाँ है। यही हम भी कहते, जैसे पानी को मालूम है जाना कहाँ है, वैसे लानत को भी अब कहने लगे साहब कब तक मोहम्मद की इन बातों को सुनते रहेंगे? तो दूसरे ने कहा भैया क्या करें, सुना तो रहे हैं, ये करें क्या, सुना तो रहे हैं। अब आयत जहन में रहे, दिन हो तो हम तेरे साथ हैं, रात हो तो हम तेरे साथ हैं, मेरे हबीब तो तन्हा नहीं है। कहने लगे करें क्या, सुना तो रहे हैं। तो दूसरे काफिर ने, वो भी बड़ा था भाई, बड़ा था, अच्छा खासा बड़ा था। दूसरे ने कहा कि करना क्या है, ये मोहम्मद अकेले हैं, जलता हुआ दिन है, अकेले हैं, तलवार उठाकर कत्ल कर दे, न ये रहेंगे न हमें सुनना पड़ेगा। इसका मतलब कुछ कत्ल ऐसे भी होते हैं कि हक न सुनना पड़े। तो ऐसा तलवार उठा और उठाकर इन्हें कत्ल कर दे, अकेले हैं। कुरान ने कहा दिन हो तो तेरे साथ है, रात हो तो तेरे साथ, ने कहा अकेले हैं। उसके कहने पर इसने तलवार उठाई। कहना भी मानना, तो वाले को देख के मानना, कहने वाला कौन है? तो उसके कहने पर इसने तलवार उठाई, कत्ल के इरादे से चंद कदम चला। अभी तो 4 कदम ही बढ़ा था, जिसने कहा था कत्ल कर दे, चीख कर कहने लगा जल्दी से तलवार को न्याम में रख ले, जल्दी से तलवार को न्याम में रख ले। ये पलट कर कहा भी तू नहीं तो कहा था कत्ल कर दे, कहा देख नहीं रहा है वो अबू तालिब खड़ा देगा। कहा देख नहीं रहा है वो अबू तालिब खड़ा देख रहा है। अब आप समझे, दावा अल्लाह ने किया, अल्लाह के दावे में दलील बने अबू तालिब। अगर मेरा मजमा बेदार है तो जुमला कहूं, अल्लाह ने कहा दिन में साथ है, रात में साथ है, दिन में बाप नजर आया,
طالب کے پوتے کا جواب، نہ ابو طالب کے قبیلے کا جواب، نہ ابو طالب کے خاندان کا جواب، نہ ابو طالب کے حسب کا جواب، نہ ابو طالب کے نسب کا جواب۔ اب کمال ہو گیا، دنیا بڑے زور و شور سے لے کے آتی ہے مقابلے پر، ارے کسی کے مقابلے پہ ابو طالب کو کیا لاؤ گے؟ ابو طالب کی آغوش نے فیصلہ کر دیا، میں نے ایک وقت میں 2 بچوں کو پالا ہے، ایک کو نبیوں کا سردار بنایا، ایک وصیوں کا سردار۔ صلوات پڑھنے محمد والے۔ ایک نبیوں کا سردار، ایک وصیوں کا سردار، ایک سید الاوصیاء، ایک سید الانبیاء۔ تو جواب نہیں ہے ابو طالب کی ذات کا۔ اور ہوا یہ کہ جب جواب نہ ملا تو نقص ڈھونڈنے لگے، عیب ڈھونڈنے لگے۔ تو عیب ڈھونڈتے رہو پوری زندگی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابو طالب صرف حق نہیں ہے، حق کے باپ کا نام ہے۔ ابو طالب صرف صاحب ایمان نہیں ہے، کل ایمان کے باپ کا نام ہے۔ اور اسی لیے جب کچھ کمنٹس ہونے لگے میرے مولا پر، یا علی آپ کا باپ نار میں جہنم میں، تو کچھ کہتے رہے۔ علی نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو میں جواب دوں، لیکن جب کچھ اور ہو گئے، مجمع لگ گیا، تو میرے مولا نے مسکرا کے کہا کہ میں جنت و جہنم کا بانٹنے والا ہوں۔ علی کہنا یہ چاہتے تھے کہ تم اپنے باپ کی فکر کرو، میرے باپ کے بارے میں نہ سوچو۔ صلوات پڑھنے محمد والے۔ میرا عزیزو، دن ہو تو ہم تیرے ساتھ ہیں، اللہ نے کہا رات ہو تو ہم تیرے ساتھ ہیں۔ یہ کون نبی ہے؟ ذرا آپ غور کریے گا، جس کے قدم جہاں چلے جائیں وہاں فضیلتیں سمٹ جائیں۔ یہ نبی نبیوں کا نبی، سرکار مکے میں آئے تو مکہ مکہ نہیں رہا، معظمہ ہو گیا۔ وہ ریگستان، وہ پہاڑی جو صرف مکہ تھی، سرکار کے قدم کی بدولت عظمتوں والا مکہ، مکہ معظمہ۔ حضور ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے تو مدینہ مدینہ نہ رہے، منورہ بن جائے، نورانی مدینہ۔ اچھا، بڑی شان سے کہتے ہیں مدینہ منورہ، مدینہ منورہ۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا نورانی مدینہ، نورانی مدینہ۔ جس کے قدم کی بدولت شہر نورانی ہو جائے وہ خود نور نہیں ہوگا بھائی، وہ بھی تو نور ہوگا، تبھی تو نورانی ہو رہا ہے۔ تو سرکار جہاں جائیں فضیلتیں ساتھ ساتھ جائیں۔ مکے میں ہے تو مکہ مکہ نہیں معظمہ ہو گیا، مدینے میں ہے تو مدینہ مدینہ نہیں منورہ ہو گیا۔ یا رسول اللہ، آپ کے بعد یہ فضیلتیں کیسے بٹیں گی؟ آپ چلے جائیں گے تو عظمتیں بھی چلی جائیں گی، فضیلتیں بھی چلی جائیں گی آپ کے ساتھ۔ کہا نہیں، میں تنہا نہیں آیا ہوں، فضیلتوں کا قبیلہ لے کے آیا ہوں، عظمتوں کا خاندان لے کے آیا ہوں۔ میں مکے میں آیا، مکہ معظمہ بنا، میں مدینے میں آیا، مدینہ منورہ بنا۔ میرا علی نجف جائے گا، نجف اشرف بنے گا، میرا حسین کربلا جائے گا، کربلا محلہ بنے گی۔ جہاں جہاں بھی یہ جائیں گے فضیلتیں تقسیم ہوتی چلی جائیں گی۔ ان کے قدم جہاں چلے جائیں وہاں عظمتیں بٹ رہی ہیں، فضیلتیں تقسیم ہو رہی ہیں۔ میرے عزیزو، اس سے زیادہ صاحب فضیلت کون قبیلہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ مقام و مرتبہ کس قبیلے کا ہو سکتا ہے؟ جہاں پر ایک وقت میں جتنے گھر میں ہیں سب سردار ہیں، جتنے ہیں سب سید و سردار۔ ابو طالب کے گھر میں جتنے ہیں سب سردار، بھتیجا نبیوں کا سردار، بیٹا وصیوں کا سردار، پوتے جوانان جنت کے سردار، خود زہرا عالمین کی عورتوں کے سردار۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کو سرداری کے لیے ابو طالب سے اچھا گھر ہی نہیں ملا۔ جتنے گھر میں ہیں سب سردار، اور ایک ساتھ ایک وقت میں 2 سردار ہوتے نہیں، ہو جائیں تو تلوار نکلتی ہے فیصلے کے لیے۔ اگر 2 حاکم ہو گئے
तो बेटे ने बाप को कैद में डाल दिया। ये तो आपके हिंदुस्तान की तारीफ है कि साहब नहीं हमारी चलेगी, हमारी चलेगी। यहाँ 5 हैं, 5 सरदार हैं, 5 हैं, 5 सरदार हैं, कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई इंतशार नहीं है। कहा झगड़ा इसलिए होता है कि जब सोर्स अलग अलग हो, जब सोच अलग अलग हो, जब ख्याल अलग अलग हो। लेकिन यहाँ 5 हैं, 5 का ख्याल एक है, मुंबई इल्म एक है, मरकज इल्म एक है। अब एक जुमला में मौला का सुना दूं ताकि आप या तो और खामोश हो जाए या आपके जहन में ये बात महफूज हो जाए। ये जुमला किसी मौलाना साहब का नहीं है, मौला का है। लोग आए यारी लोग लड़ते क्यों हैं, यारी लोग लड़ते क्यों हैं। अच्छा मौलाना की बात आप सीरियस लेना ले, लेकिन मौला की बात इग्नोर न करिएगा। लोग आए हैं अली के पास, नुस्खा पूछ रहे हैं, यारी लोग लड़ते क्यों है। अच्छा लड़ाई की कोई एक बात है, किस बात पे झगड़ा हो, किस बात पे लड़ाई हो। लेकिन अली ने मुस्कुरा के जवाब दिया, चाहे चुप हो जाए लड़ाई बंद हो जाए। ये जवाब किसका है, मौला का। क्या जवाब है, जाहिल, अरे दोहरा तो लोग मुझसे, जाहिल चुप हो जाए लड़ाई बंद हो जाए। इसका मतलब ये है चाहे 10 कलम लगा लो या 20, हर जमाने में लड़ने वाला निगाहे अली में जाहिल है। मोहम्मद सलवार सब मिल के पढ़ ले फजीलतें इन्हीं के साथ हैं, अजमतें इन्हीं के साथ हैं। रसूल समझ लो, आले रसूल समझ में आ जाएगी। हम नहीं कहते कि तुम अली को समझो, हसन और हुसैन को समझो, पहले तुम नबी को समझ लो, हसनैन खुद बखुद समझ में आ जाएंगे। पहले अव्वले मोहम्मद को समझ लो, खुद बखुद समझ में आ जाएंगे। पहले एक को समझ लो। एक आए हमारे बहुत बड़े आलिम के पास, कोई बहुत बड़े आलिम थे दूसरे मजहब के, उन्होंने कहा साहब हमें आपके 11 इमाम समझ में आते हैं, 12वां समझ में नहीं आता। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा जितने समझ में आते हैं उतने मान लो, जितने समझ में आ रहे हैं उतने मान लो। अच्छा वो बहुत जय्यद, बहुत काबिल स्कॉलर आदमी था, वो बात करके चला गया। तो जो साथ के लोग थे उन्होंने कहा हुजूर ये आपने क्या किया, आपने 12 में से 11 को मानने के लिए कहा कि जितने समझ में आते हैं मान लो। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा अगर ये 11 मान लेगा तो 12वां को बहुत मान लेगा। आप नहीं समझे, यही मैं कहना चाहता हूँ। अगर पहला मोहम्मद समझ में आ जाए तो सारे मोहम्मद समझ में आ जाएंगे। बात ये है अभी पहले रखते हुए हैं आप, जो नूरानी थे कि जिस्मानी थे कि खाकी थे कि क्या थे क्या नहीं थे, पहले उनके बारे में सोच लीजिए। अच्छा उनके बारे में जब बात हुई तो कहने लगे साहब वो तो अनपढ़ थे, वो अनपढ़ थे। इतनी मोटी मोटी किताब मेज पे रख के बैठते, कभी टीवी देखो, इतनी मोटी मोटी किताब मेज पे रख के बैठेंगे और रिश्ते मुबारक पे हाथ फेरते हुए कहेंगे साहब अनपढ़ थे। ये इसलिए पढ़े लिखे कि अपने नबी को जाहिल कहें। ये इसलिए पढ़े लिखे हैं कि ये अपने नबी को जाहिल कहें, साहब अनपढ़ थे, अनपढ़ थे। अच्छा मेरी समझ में नहीं आता क्या जिद है इन्हें नबी को अनपढ़ करने, क्या जिद है? क्या साहब ऐसा है हमें ये नहीं मिला कि उनका कोई उस्ताद हो। देखिए बहुत लॉजिकल बात कह रहा हूं मैं, और जब आप डिस्कस करिए कभी कोई सामना हो जाए तो आप खामोश न रहिएगा। इसलिए मेरे मौला ने फरमाया जब तुम हमारे हक के लिए खड़े होगे तो दहन तुम्हारा होगा, अल्फाज हमारे होंगे। जब हमारी हिमायत में बोलोगे तो जबान तुम्हारी होगी, अल्फाज हमारे होंगे। कहते साहब ऐसा उनका कोई उस्ताद नहीं है, टीचर नहीं है, पढ़ाने वाला नहीं है, इसलिए वो पढ़े ही नहीं, उस्ताद नहीं है। आदम से लेकर ईसा तक बता दो किस नबी का कौन उस्ताद है? हो गए ना खामोशा। आदम से लेकर ईसा तक कोई उस्ताद किसी नबी का बताइए आप। नहीं है तो कहिए आप आदम से लेकर ईसा तक हर नबी अनपढ़।
भैया आदम से लेके ईसा तक हर नबी अनपढ़, उस्ताद तो वहां भी नहीं है, टीचर तो वहां भी नहीं है। क्या नहीं साहब वो बात नहीं, असल में हुजूर की बात है, हुजूर की बात है। तो अच्छा, तो हुजूर से क्या दुश्मनी? उन्हीं का कलमा पढ़ रहे हैं आप। मुझे दुनिया में आज तक कोई कौम मिली ही नहीं जो अपने रहबर को जाहिल कहे। आप ईसाइयों से बात करिए, कहेंगे सबसे बड़े आलिम ईसा। यहूदियों से पूछिए, कहेंगे सबसे बड़े आलिम मूसा। हर कौम अपने रहबर को उठाती है और ये कह रहे हैं कि साहब नहीं, ये अनपढ़ है। क्या जिद है समझ में नहीं आता, क्या दुश्मनी है बात समझ में नहीं आती। अब एक बात मैं पते की बता रहा हूं, इसे याद रखिएगा। नबी को अनपढ़ कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, किसी अबू जहल की नस्ल के आदमी को नबी की जगह पर बिठाना था। किसी अनपढ़ को इस जगह तक लाना था, वरना नबी से बड़ा आलिम कौन है? हमारे नबी से बड़ा आलिम कौन है? और का रवालम का मालम तकुन तालम, ऐ मेरे हबीब, मैंने कायनात का हर इल्म तुझे दे दिया, हर इल्म तुझे दे दिया। कितने बड़े आलिम है, हर इल्म नबी के पास है। अच्छा, आप जरा पूछिए कि हमारे नबी जनाब ईसा के नबी हैं या नहीं है? साहब कैसी बात कर रहे? ईसा के नबी हैं, मूसा के नबी हैं, ये आदम से लेकर ईसा तक के नबी हैं हमारे नबी। यानी हर नबी उम्मती है मेरे नबी का, हर नबी उम्मती है मेरे नबी का। तो ईसा आलिम हो और उनका नबी जाहिल हो, मूसा आलिम हो उनका नबी जाहिल हो, ये बात समझ में, ये अजीब बात है ना, ये अजीब फलसफा है, ये अजीब तरीका है। जनाब ईसा बचपने में माँ लेके गई है मुअल्लिम के पास। माँ मामूली माँ नहीं है, मासूमा है, सिद्दीका है, ताहिरा है, बतूल है, इसलिए कि आगोश में मासूम पल रहा है। याद रखना, नबी की जौजा कैसी भी हो सकती है, लेकिन मासूम की माँ हर एक बीवी नहीं बन सकती, मासूम की माँ हर एक औरत नहीं बन सकती। और ये जनाब मरियम तो सिद्दीका ताहिरा है, कुरान की सनद है, अल्लाह ने इनके लिए आयत नाजिल की, पूरा सूरा है इनके लिए। तो ये लेके गई अपने बेटे ईसा को, जो मुअल्लिम है, पादरी है, पढ़ाने वाला है, उसके पास लेके गई। उसने देखा कि बीबी आ रही है, नबी की बेटी है, ताजीम के लिए खड़ा हो गया। यहूदी जरूर था, लेकिन जानता था सिद्दीका का एहतराम करना। अब इससे भी आगे कोई बात होगी, वो यहूदी से बदतर है जो जमाने की मासूमा का सिद्दीका का एहतराम है, ताजीम के लिए खड़ा हो गया, हाथों को जोड़कर कहता, बीबी आपने कैसे सहमत की, कैसे आना हुआ है? कहने कि मेरे बच्चे को पढ़ा दो, मेरे बच्चे को बचपना है जनाब ईसा का। ठीक है, बैठ जाए, पढ़ाना है। अच्छा, वो पढ़ाने वाला, जाहिर सी बात है भाई, पढ़ाने वाला तो पढ़ाने वाला होता है, उस्ताद होता है। वो मिंबर पे बैठा है, बुलंदी पे बैठा है, ऊंचाई पे बैठा है। उसने कहने लगा जनाब ईसा से लिखो। जब उसने कहा लिखो, पहला दिन है, जनाब ईसा है, इन्होंने कहा क्या लिखूं? कहा लिखो का क्या लिखूं? ये नहीं कहा कि कैसे लिखूं। भाई क्या और कैसे में बड़ा फर्क है। क्या के अंदर ताकत है, क्या में पावर है, कुदरत है, कैसे में मजबूरी है। वहां जाइएगा, रास्ता नहीं जानता, पूछूंगा कैसे जाऊं, कैसे में जहालत है, क्या में अख्तियार है। कहा लिखो, तो बचपने में नबूवत कह रही है क्या लिखूं। और ये बात याद रखिए, ये ईसा के भी नबी हैं। वो बचपना ईसा का लिखो का क्या लिखूं, ये नहीं कहा कैसे लिखूं। ये नहीं पूछा कलम कैसे पकड़ूं, दावात किधर रखूं, नक्शा कैसे बनाऊं, लाइन कैसे खींचूं, नहीं, कैसे नहीं, क्या लिखूं। अब भी अगर आप नहीं समझे तो अब समझिए क्या में ताकत कितनी है। बहुत धीरे से कह रहा हूं, लेकिन बहुत बड़ी बात है। क्या का पावर समझिएगा। क्या
वो कहता लिखो जनाब ईसा से, तब क्या लिखो? आगोश नबी पे अली है। नबी ने कहा या अली कुछ सुनाओ। यही तो देखना था कितने गुजर जाएगी। या अली कुछ सुनाओ। जवाब जी, जवाब क्या था? क्या सुनाओ मौला? जब नबी ने कहा था कुछ सुना देते। जब नबी ने कहा था अली को सुनाओ, जो आपको सुनाना था सुना देते। क्या सुना को देता? तासुब ज़दा ज़हन सुबह क़यामत तक तुम्हें जीने न देता। और कहता इत्तेफाक अली की ज़बान पे आ गया, इत्तेफाक से अली की ज़बान पे आ गया। मैंने कहा क्या सुनाऊं ताकि जमाने को पता चल जाए अली ने दावा सलूनी बचपने में कह दिया। क्या सुनाऊं? क्या सुनाऊं? क्या में ताकत देखी? आपने कहा सुनाओ। क्या लिखूं? अब वो कहने लगा लिखो अलिफ बे जीम दाल। अल्फाबेट है, जैसे आप ABCD इंग्लिश में, अलिफ बे पे उर्दू में अलिफ बे जीम दाल। उसने कहा लिखो अलिफ बे जीम दाल। तो जैसे ही कहा कि लिखो अलिफ बे जीम दाल, तो इन्हें मिलाइए तो बनता है अबजद। ठीक है, अबजद का लिखो। तो जनाबी ईसा ने वही नीचे से बैठ के कहा, जहन में रहे कि हमारे नबी ईसा के भी, हाँ नहीं तो सारी बात मिस हो जाएगी। वहीं से बैठ के कहा क्या तुम्हें अबजद का इल्म है? अच्छा, अगर हम धीरे से कहें तो उसका बात मतलब ये नहीं कि बात कमजोर है, समझ रहे? बात जोरदार हो तो जोर लगाने की जरूरत नहीं है। तो उन्हें आप मिलाइए तो बनता है अबजद। वही नीचे बैठे कहा तुम्हें अबजद का इल्म है? अच्छा देखिए, वो भी था बिल्कुल क्लियर माइंड आदमी, सही सोच का। उसने सीधे सीधे कह दिया मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। आज सबसे बड़ी मुसीबत ये हो गई, वो बोलता है जिसे बोलना नहीं चाहिए, बोलता वो है जिसे बोलना नहीं चाहिए, चुप वो रहता है जिसे चुप नहीं रहना चाहिए। तो मसला बड़ा अजीब हो गया। देखिए, बात वही समझिएगा जो मैं कह रहा हूँ, ज्यादा आगे ना बढ़िएगा। हाँ, वरना मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं जो कह रहा हूँ आप समझिए। तो कहने लगा कि मैं नहीं जानता। ये कहने के लिए भी हौसला चाहिए, ये जज्बा चाहिए ना। आपने कोई चीज आए आके पूछी मौलाना ये मसला क्या है? अब मैं कहूँगा अगर मैं कह दूं मैं नहीं जानता तो मेरी इंसल्ट होगी, मेरी बेइज्जती होगी। कहेंगे देखो एक मसला नहीं बता पाए, एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए। ये एक बात याद रखिएगा, कोई भी आलिम मुकम्मल आलिम नहीं हो सकता सिवाय आले मोहम्मद के। ये मासूम की जात है, वरना दुनिया में जो भी आलिम है, मसलन दीन का आलिम है, दुनिया का जाहिल है। हमें साइंस नहीं आती, हमें मैथ नहीं आती, हमें इंग्लिश नहीं आती, किसी इंग्लिश आती उर्दू नहीं आती। बहुत से उलूम है ना कायनात में, हमारी रिसर्च भी वहां तक नहीं पहुंची। लेकिन वो बेचारा उसने अपनी बेइज्जती कितने साफ साफ कह दिया मैं नहीं जानता। 5 बरस नबूवत का वक्त बना, वही मजमे में बैठकर मुस्कुरा के ईसा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, ना जानने वालों को बताने के लिए तो अल्लाह ने हमें भेजा है। जो नहीं जानता वो जान जाए, इसी के लिए अल्लाह ने हमें भेजा है। जनाब ईसा ने अब अबजद का मतलब समझाया। ये हमारे यहाँ तस्वीर नूर सतैन में छठे इमाम से भी इसकी डिफिनेशन आई हुई है। वो जनाब ईसा वहां कहते हैं अलिफ से मुराद अल्लाह की नेमतें हैं, बे से मुराद बरकतें हैं, और जीम से मुराद अल्लाह का जमाल है, दाल का मतलब अल्लाह का दीन है। जब ये तारीफ उसने सुनी तो मिंबर से नीचे उतरा। ईसा का बचपना है, गोदी में उठा के मिंबर पे बिठाया, खुद नीचे बैठ गया और एक जुमला कह रहा है, वो यहूदी एक जुमला कह रहा है कि मिंबर पे आने का हक आपको है, इसलिए कि आप आलिम है। अब भी मेरा 99% मजमा जुमला समझाई। वो बुजुर्ग होके नीचे उतरा, ईसा को बचपने में मिंबर पे बिठाया, अब कहता मिंबर पे आने का हक आपको है, इसलिए कि आप आलिम हैं, आप सवाल का जवाब दे रहे हैं, आप मसले को हल कर रहे हैं, आप मुश्किल कुशाई कर रहे हैं, आप मुसीबतों को दूर कर रहे हैं। मैंने कहा उसका अकीदा न देखो, गैरतदार था, उसकी गैरत का बहाना किया कि जाहिल
فتح اللہ علی شیخ اللہ ذوالفقار بولنا رہا حیدر 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 نعرہ سلوات. آپ غور کریے گا، جب عیسیٰ جیسا نبی بچپنے میں صاحب علم ہے بغیر استاد کے، تو جو عیسیٰ کا نبی ہے، یا تو مسلمان یہ ماننا چھوڑ دیں کہ ہمارا نبی سب سے افضل ہے، یا یہ مانے جب بغیر استاد کے عیسیٰ عالم ہے تو جو ان کا نبی ہے وہ کتنا بڑا عالم ہوگا. میرے عزیزو، توہین رسالت ہم سے برداشت نہیں ہے. نبی پہ آنچ آ جائے تو نہ علی خاموش رہیں گے نہ اولاد علی چپ رہیں گے. ہم نے ہمیشہ، ساری دنیا خاموش تھی، گستاخ رسول کے خلاف کوئی نہیں بول رہا تھا، سب چپ تھے. لیکن جہاں پہ خون ابو طالب تھا، اس نے قتل کا فتویٰ دے کے بتایا کہ ہم رسول کی عظمت پر حرف نہیں آنے دیں گے، آواز اٹھائیں گے. اور اسی لیے ہم اکثر یہ کہتے ہیں، ابھی جو میں نے جملہ کہا ہے یہ جملہ یہی ہے، اگر رسول کو صحیح طریقے سے سمجھ لو تو اولاد خود بخود سمجھ میں آئے گی. آپ نے ابھی رسول کو ہی نہیں سمجھا. اچھا صاحب دیکھیے، ان پڑھ کتنی پست اور گری ہوئی سوچ ہے، یہ ذلیل سوچ ہے. نبی جس کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں اس سے کریں جاہل، اور پھر آپ نے بائی پاس سرجری بھی کرا دی، آپریشن کرا دیا، اور اس کے طریقے سے علم بھر دیا گیا. کمال ہے، یہ کس طریقے کی باتیں ہیں، اور یہ کیسی دماغ سے عقل سے دور باتیں ہیں. صرف اس لیے کہ کسی جاہل کو لانا ہے، جاہل کو لانا ہے تاکہ دلیل بن جائے کہ صاحب وہ بھی تھے ایسے، یہ بھی تھے ایسے. آپ ذرا غور کریے، کسی بھی انسان کے علم ناپنے کا پیمانہ کیا ہے؟ آج بڑی عجیب بات کر رہا ہوں. کسی بھی انسان کے علم ناپنے کا کیا پیمانہ ہے کہ کتنا بڑا عالم ہے؟ کیسے تھے؟ کہا صاحب یہ کون سی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ اتنی گہری بہری بات نہ کرو نا، ہمارے دماغ میں خود چلی جائے گی. ہم سمجھا رہے ہیں. دیکھیے دو طریقے ہوتے ہیں کسی بھی کے علم کے ناپنے کا. پہلا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا استاد دیکھا جاتا ہے، یہ استاد کتنا بڑا قابل ہے. اور کبھی کبھی دیکھا جاتا ہے کہ شاگرد کتنا بڑا قابل ہے. مثلا غالب اردو ادب کا بہت بڑا نام ہے، مرزا غالب بہت بڑا نام. جنہوں نے ڈائریکٹ براہ راست غالب سے ادب پڑھا ہے، یعنی زبان پڑھی ہے غالب سے، ان کے سامنے بیٹھ کر وہ بڑے فخر سے تاریخ میں کہتے ہوئے ملے ہمارے استاد غالب تھے. انہوں نے فخر کیا. جنہوں نے اقبال سے پڑھا وہ بھی کہتے تھے ہمارے استاد غالب سے پڑھا ہوا ہے ادب. تو ظاہر ہے کہ غالب سے پڑھا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے بھائی وہ استاد ایسا ہے تو عالم ہوگا. جب بڑا نام ہوتا ہے استاد کا تو شاگرد کا بھی نام ہوتا ہے. کبھی کبھی استاد تو نامور نہیں ہے لیکن شاگرد نامور ہوتا ہے. تب کہا جاتا ہے کہ صاحب شاگرد ان کے استاد کون ہے؟ کا استاد فلاں ہے، استاد فلاں ہے. تو دو طریقے ہوتے ہیں علم دیکھنے کے، یا استاد کو دیکھ لو یا شاگرد کو دیکھ لو. آپ جو سمجھدار تھے وہ میری بات سمجھ چکے ہیں کہ سرکار کے علم کو دیکھنے کا طریقہ کیا ہے. یا استاد کو دیکھو یا شاگرد کو دیکھو. میرے نبی کا علم نکل کے سامنے آ جائے گا. میرے نبی کا استاد وہ ہے جو رحمان ہے، شاگرد وہ ہے جو مولا ہے. اب کون اندازہ کرے گا؟ نبی کا علم تو بعد میں سمجھنا، پہلے علی کا علم سمجھ لو. پہلے علم علی تک آ جاؤ تب سمجھ میں آئے گا کہ کیا معاملہ ہے ان کے علم کا، اور کس بلند اور کس علمی معیار کے اوپر یہ لوگ ہیں. ان کے ہاں استاد کی ضرورت نہیں ہے. یہ کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کرتے. کوئی ان کو پڑھانے کے لائق ہے ہی نہیں، کوئی پڑھانے کے لائق ہے ہی نہیں. اگر پڑھانے کے لائق کوئی ہوگا تو وہی امام بنے گا. امام ہے کا مطلب یہ ہے کہ نہ ان سے عالم کوئی ہے، نہ ان سے شجاع کوئی ہے، نہ ان سے سخی کوئی ہے، نہ ان سے بہادر کوئی ہے. امام حسین کا بچپنا
कि इमाम को कुछ सिखाए। जब कुछ दिन के बाद रसूल ने कहा कुछ सिखाया, कनीज हाथ जोड़ के कहती है मैंने सिखाया नहीं है, मैंने सीखा। मैंने सीखा है। इन्हें सिखाएगा कौन? ये तो कायनात के लिए रहनुमा बन के आए हैं, ये तो आलमीन के लिए रहबर बन के आए हैं। इनका हर अमल हिदायत है, इनका हर कौल हिदायत है। ये जो करे वो हिदायत है, जो कहे वो हिदायत है। रसूल साहिब अज़मत, नबियों का नबी, रसूलों का रसूल। कल यहां से सिलसिला ये आगे बढ़ेगा। आज बस गुफ्तगू में इस मंजिल पर रोक रहा हूं कि रसूल समझ में आ जाए। इंशाअल्लाह कल से गुफ्तगू आले रसूल के सिलसिले से थोड़ी आगे बढ़ेगी, लेकिन जरूरत इस बात की थी कि हमारे नौजवान के पास, हमारे मजमे के पास, हमारी कौम के पास कुरान की रोशनी में वो मवाद हो, ताकि अगर हम गुफ्तगू करें तो उन्हीं की जबान में कि कुरान में देखो ये लिखा है। इसलिए कि जिद है दुनिया को कुरान में लिखा दिखाओ, तब हम मानेंगे। तो कुरान में सब कुछ लिखा है, बस बुग़्ज़ अली की ऐनक उतार दो। वो जो तासुब के पर्दे हैं उसे दूर हटा दो तो समझ में आ जाएगा कि कुरान कसीदा पढ़ रहा है अहले बैत, कुरान फजीलत बयान कर रहा है अहले बैत की। कुरान और अहले बैत दोनों एक ही तो है। बस इल्म इलाही लफ्जों में आए तो कुरान कहलाता है, पैकर में आए तो अहले बैत कहलाता है। कुरान बोले तो अहले बैत चुप हो जाए तो कुरान। ये कुरान के साथ है, कुरान इनके साथ है। जब तक कुरान रहेगा सारी किताबें भी खत्म हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुरान कयामत तक है। कुरान बताता रहेगा कि अजमत अहले बैत क्या है, अजमत रसूल और आले रसूल क्या है। मेरे अजीजों, इमाम हुसैन, जिनके लिए सरकार ने फरमाया इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा, बेशक हुसैन हिदायत का चिराग। हुसैन तो जात शख्सियत का नाम है जो हिदायत का चिराग है। एक जुमला मैं कह रहा हूं, गौर करिएगा। 11 सफर गुजर चुकी, 12वें सफर की शब में आप बैठे। पूरी कायनात में इस वक्त लाखों करोड़ों जगह जिक्र हुसैन बरपा है। 1 घंटे की मजलिस हो या 20 मिनट की हो या 1.5 घंटे की हो, जब तक मजलिस होती है, जो भी फर्श अज़ा पे आता है, 100 हो, 50 हो, 60 हो, 10 हो, इससे बहस नहीं है। जो भी फर्श अज़ा पे आके बैठ गया, न गीबत सोचेगा, न गुनाह सोचेगा, न फितना सोचेगा, न गलत इरादा करेगा। ये कम कमाल है जिक्र हुसैन का। हुसैन के जिक्र ने लाखों करोड़ों लोगों को गीबतों से रोक दिया, बुराइयों से रोक दिया। कोई किसी के खिलाफ नहीं। जब तक मजलिस में बैठा है, जिक्र हुसैन सब भूल जाता है। ये विलायत की ताकत है, ये मोहब्बत है, ये मेरे मौला का एहसास है। तपते हुए सहरा में मेरे मौला ने बस्ती बसाई। वो करबला जो हुसैन से पहले आबाद न थी। मेरे अजीजों, करबला को ज़हरा के लाल ने आबाद, लाख फज़ाइल के दरिया बहा दिए जाए। वो बीबी जो जन्नतुल बकी से अपनी टूटी हुई बस्तियां पकड़ के आती, वो हमारे फज़ाइल सुनने के लिए। उनकी मौजूदगी में उनके घर के फज़ाइल कौन बयान कर सकता है? उनके घर की अजमत को कौन बयान कर सकता है? जमाना क्या बताएगा? लेकिन मेरे अजीजों, अल्लामा देवबंदी ने लिखा है कि जब भी कहीं भी जिक्र हुसैन बर्पा होता है, कोई आए या ना आए, हुसैन की दुखिया मां जरूर आती है। अदादारों, ये जिक्र हुसैन है, ये मजलिस हुसैन है। जन्नतुल बकी से 18 साल ज़ईफा चली। कितनी बीबी पे जुल्म सितम हुए, शहजादी ज़हरा पे मुसीबतों के पहाड़ टूटे। बीवी कब्र से निकलती हैं, अपनी जख्मी पहलुओं पे हाथ रख के
दमिश्क जाती हैं अपनी बेटी ज़ैनब की कब्र के पास खड़ी होके माँ कहती है, बेटी क्या तू न चलेगी? तेरे भैया के अज़ादार जमा है। अज़ादारों तारीख कहती है कि वहां से जनाब ज़ैनब साथ होती है। माँ और बेटी अभी चंद कदम चलते हैं। शहजादी ज़ैनब कहती, अम्मा जरा ठहरिए, अम्मा जरा रुकिए। बेटी क्यों? अम्मा एक कैद खाना है, कैद खाने में मेरी 4 साल भतीजी। तारीख कहती है, रवायत के जुमले ये है कि बीवियां आती हैं मजलिस में, जब मसाइल शुरू होते हैं और चाहने वाले गिरिया शुरू करते हैं तो 4 साल की बच्ची अपने फूफी के दामन से लिपट के कहती है, फूफी अम्मा ये किस पे रो रहे हैं? ये मेरे बाबा पे रो रहे हैं। फूफी जनाब ज़ैनब कहती, बेटे सकीना तेरे बाबा के अज़ादार है, तेरे बाबा पे रो रहे हैं। एक अजीब जुमला वो यतीमा कहती है, फूफी अम्मा जब ये बाबा पे रो रहे हैं इन्हें कोई तमाचे तो नहीं मार रहा है? जब ये बाबा पे रो रहे हैं इन्हें कोई ताजियाने तो नहीं मार रहा है? जनाब ज़ैनब कहती है, बेटी सकीना इनकी खता क्या है? ये तेरे बाबा पे रो रहे हैं, इन्हें कोई तमाचा क्यों मारे, ताजियाना क्यों मारेगा? तड़प के कहती है, फूफी अम्मा मैं भी तो अपने बाबा पे रोती थी। फूफी अम्मा मैं भी तो अपने बाबा पे आंसू बहाती थी। ये मुझे तमाचे क्यों मारे जाते थे, मुझे ताजियाने क्यों मारे जाते थे? अल्लाह आज़ादारों, ये बच्ची है जिसका नाम सकीना है, जो मेरे मौला हुसैन के सुकून का सबब थी। जनाब सकीना पे जुल्म कितना हुआ, इस यतीमा को कितना सताया गया, जालिमों ने कितने तमाचे मारे। एक बहुत बड़े आलिम का जुमला है, वो कहते हैं कि मैंने तहकीक की है, हुसैन की यतीमा को तमाचे मारने वाला कोई एक जालिम न था, बल्कि जिसका भी दिल कहता था वो हुसैन की यतीमा को तमाचे मारता था और बच्ची ज़मीने करबला पे गिर जाती थी, कहती थी आए बाबा ऐ चचा जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। हाँ ज़ादारो जरा तसव्वुर करिएगा, वो सकीना जो मेरे मौला के सीने पे सोने की यादी थी, जिसके लिए मेरे मौला ने कहा सकीना जब तक न आए वो हुसैन को नींद नहीं आती। अज़ादारो जनाब सकीना शाम गरीबा में हमीद इब्न मुस्लिम में बयान करता है कि मैंने देखा कि एक बच्चा है जो फरात की तरफ दौड़ के जा रहा है। एक मर्तबा ये कहता मैं उस बच्चे के पीछे पीछे गया, जब मैंने जाके देखा कि ये बच्चा उस लाश से जिसके बाजू कट चुके हैं, उस लाश के पैरों को हिला के कहता गाजी जल्दी चलो, गाजी जल्दी चलो, सकीना के तमाचे मारे जा रहे हैं, गाजी उठो, खैमों में आग लगाई जा रही है, अरे सकीना के गोशवारे छीने जा रहे हैं। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। आज़ादारो एक मर्तबा रावी बयान करता है, कहता कि मैंने देखा कि एक बच्ची जिसके कानों से लहू बह रहा था, जिसका रुखसार रंगीन था, जिसके कुर्ते में आग लगी हुई थी, ये कहता है कि मैं आगे बढ़ा, मैंने चाहा कि उस बच्ची की आग को खामोश कर दूं, कुर्ते में जो आग लगी है उसे बुझा दूं। ये आगे बढ़ा, कहता मैंने आग को बुझाया, जैसे आग बुझी वो बच्ची कहती है अरे शख्स तो हमको बड़ा मेहरबान नजर आता है, हम पे बड़ा रहम कर रहा है, एक जरूरी बात तुझसे करनी है, जरा मेरी मदद तो कर दे। कहता है बीबी बताइए क्या मदद करनी है? कहा मुझे बस नजफ का रास्ता बता दे कि नजफ कैसे जाया जाता है। ये कहता है नजफ में तुम्हारा कौन रहता है, नजफ जाके क्या करोगी? कहा नजफ में मेरे दादा अली रहते हैं। मैं कहूँगा दादा आप यहाँ आराम कर रहे हैं, करबला में हमारा बड़ा घर उजड़ गया, अरे दादा चलो हमारी मदद के लिए करबला। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। आज़ादारो
तसव्वुर करिएगा, ये बच्ची जिसे मेरा मौला इतना प्यार करता है उसका नाम सकीना है। एक मर्तबा जब एक काफिला करबला से चला है तो जालिमों ने हुसैन को सताने के लिए यतीमा को तड़पाना शुरू किया। एक मर्तबा शिबे मलून आगे बढ़ता है, कहता हमने तय किया है कि हर नाके पे 2-3 कैदी बैठ सकते हैं, लेकिन सकीना को अकेले नाके पर बिठाना है। किसी ने कहा जालिम ये 4 साल की बच्ची नाके पे तनहा कैसे बैठेगी? कहा तरीका मैं बतलाता हूँ, आजादारों सुन सकते हो तो सुन लेना। 4 साल की बच्ची अपने बुद्धि के दामन से लिपटी हुई, अम्मा मैं आपके साथ नाते पे रहूंगी, बुढ़ी अम्मा मुझे अपने से जुदा न करिएगा, मैं आपके बिना मर जाऊंगी। आजादारों मलून आगे बढ़े, बच्ची को लिया गया, बच्ची तड़पती रही, नाते की पुछ पर लिटाया गया, हुसैन की यतीमा को रस्सियों से मारा गया। अदादारों रवायतें कहती है नाका दौड़ने लगा, सकीना का बदन जख्मी होने लगा, लहू बहने लगा, तड़प कर कहती है बाबा ऐ चचा आपकी बेटी अब सीने पे सोने के काबिल न रही। जज़ाकुम रब्बुकुम खैर जज़ा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे आले मोहम्मद का, महबूब इन आवाज़ों पे रहमत नाज़िल करे। आज़ादारों ये काफिला दौड़ाया जा रहा है, काफिला भगाया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे मौत की गोदियों से गिर रहे हैं, वहीं तड़प तड़प के दुनिया से चले जाते हैं। कोई बीबी आके कहती है मुसाफिर से, ऐ रास्ते गुजरने वाले इस बच्चे को दफन करते हैं, तेरा हिसाब होगा। अदादारों जब सकीना को दौड़ाया गया, ये काफिला नाका दौड़ाया गया, तो एक मर्तबा हुसैन की यतीमा नाके पे न समझ सकी, नाके से नीचे गिरी, वो सर जो के नेज़ा पर था वो आगे नहीं बढ़ता, शिमरा आगे बढ़ा, ताजियाना मार के मेरे बीमार माँ से कहता है अपने बाप से कहो आगे बढ़े। सैयद सज्जाद परिवार बाबा मेरे पुष्प पर ताजियाने के लिए जगह नहीं है, बाबा आप आगे क्यों नहीं बढ़ते? कहते वो सर से आवाज है सज्जाद मेरी सकीना नाते से गिर गई है। बस अज़ादारों हुसैन का ये कहना था, सकीना नाके से गिरी, शहजादी ज़ैनब ने नाके से गिराया, उम्मे कुलसूम ने नाके से गिराया, काफिले के पीछे चली, क्या देखा सकीना एक बीबी की आगोश में बैठी है, वो बीबी सकीना को सीने से लगाए हुए है। एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब बैठी, कहते बीबी तेरा बड़ा एहसान है, जब से इसका बाबा मारा गया किसी ने इसको सीने से नहीं लगाया, किसी ने सर पे हाथ नहीं फेरा। ऐ बीबी तूने आलम गुर्बत में हमारी मदद की है, ऐ बीबी अपना नाम बता दे, हमारे पास इस वक्त तो कुछ नहीं है, लेकिन हम वादा करते हैं रोज़े महशर हम अपनी माँ ज़हरा से तुझे अजर दिलवाएंगे। बस ये